জয়গুরু। সংশোধন প্রদান করলে আমার কমলা মাস এবং কমলা পাত্র সদ্গুরু বন্দনা করলে আমার শ্রদ্ধা মোহন ভাই শিবতার চন্দ্রশেখর পাত্র গ্রহণ করো স্বামীকর পাত্র সমস্ত জয় গুরু। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମତ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଛକେଇ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଛକେଇ ଦାସ। ଛକେଇ ବେହେରା ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ପଢନ୍ତୁ। ତମର ଶୁଭୁନି ନହେଲେ ଛକେଇଦା ପଢିନଥିଲେ କଣ ଆରେ ତୁମର ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛି ଆରେ ତୁ କୋର୍ସ କରିନୁ କରିଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ମ୍ୟୁଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ଖୁସି କରିବାକୁ ନିଜକୁ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କାହାର ମୋର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ନାନା ନାନା ଫୁଲ ଦିଟା ନିଅ ଫୁଲ ଗୁରୁ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଛକେଇ ଦାସ ସହିତ ଛକେଇ ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଧାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। କୁମାରୀତ୍ୱରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଥିବା, ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଥମ ଓ ପୁଷ୍ଟ ସୋପାନ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 6। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ଶୁଭ୍ରଜିତ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଆପଣଙ୍କର ଦୟାକରି ଟିକେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଭୁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶରତ ଭାଇ ଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ସେଠୀ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଶରତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କରିଦଉଛି। ଶରତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କରିଦଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପାଠ କରୁଛି। ଖାଅ କିନ୍ତୁ ହଜମ ଶକ୍ତି କରନା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନରେ ନ ହୁଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ତା ହିଁ ସର୍ବନାଶ କରିଥାଏ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 58। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ହଉଛି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆଜି ହଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ମୋହନ ଭାଇ ସୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ପାତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କନ୍ଦର ଭାଇ ସୁତ କନ୍ଦର ସାହୁ, ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଞ୍ଜିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରସାଦ, ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମା, ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋହନ ଭାଇ ସୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। তোমাকে যথা
মনে পড়ে ওরা মনে হয় প্রভু তুমি আছো আমি আছি বাকি সব তোমাতে বিলীন ওরা মনে হয় তোমাকে যখন মনে পড়ে করিস আমার তোমাকে ভেবে ভেবে মাথা ভোলা হয়ে যা কি যা করিস আমার তোমাকে ভেবে ভেবে কোথাও সে ভোলা হয়ে যা প্রভু তুমি আছো তুমি গো আছো তাই মোর বাজে চিরদিন ধরা মনে হয় তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় तुझे नए আমাকে বলিছ সারঙ্গী মেলা বুঝে নয় কেমন তরণী আমাকে সারঙ্গী মেলা দয়ালো সব কিছু লাগে গো ভালো দয়ালো সব কিছু লাগে গো ভালো প্রভু তোমার দোলাতে তাই মোর হেলো ধরা মনে তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে আমি আছি বাকি সব তোমাতে ধরা মনে ধরা মনে ধরা মনে জননী জয় গুরু।
খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণুপুণ শিল্পী আমার শ্রদ্ধা ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଭଜନ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଜୟ ଗୁରୁ। হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর তুম বিনা শান্তি নাই তুম বিনা শান্তি নাহি তুমরি ভজন তুমরি কীর্তন তুমরি ভজন তুমরি কীর্তন প্রাণ নীতি করু ঠাই প্রাণ নীতি করু ঠাই হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর তুম বিনা শান্তি নাহি তুম বিনা শান্তি নাহি তুমরি ভজন তুমরি কীর্তন তুমরি ভজন তুমরি কীর্তন প্রাণ নীতি করু ঠাই প্রাণ নীতি করু ঠাই হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর তুম বিনা শান্তি নাহি তুম বিনা শান্তি নাহি ତୁମେ ଅଚଳର ତୁମେ ବିକଳର ତୁମେ ଗୁରୁ ଜଗତର ତୁମ ବିନା ଏହି ଜଗତ ଧର ତୁମେ କ୍ଷମା ରସାଗର ତୁମେ ଅଚଳର ତୁମେ ବିକଳର ତୁମେ ଗୁରୁ ଜଗତର ତୁମ ବିନା ଏହି ଜଗତ ଧର ତୁମେ କ୍ଷମାର ସାଗର ତୁମରି ଶରଣ ତୁମରି ଚରଣ ତୁମରି ଶରଣ ତୁମରି ଚରଣ ମନ ନୀତି ଖୋଜୁ ଥାଇ
মননীতি খোঁজুথাই হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর তুম বিনা শান্তি নাহি তুম বিনা শান্তি নাহি। আত্মারূপে তুমে প্রতি হৃদয়রে মহিমা অনন্ত পার তুমে হি আলোক জ্ঞানর কারণ তুমে পথ নিবারণ। আত্মারূপে তুমে প্রতি হৃদয়রে মহিমা অনন্ত পার তুমে হি আলোক জ্ঞানর কারণ তুমে পথ নিবারণ। তুমে বিশ্বাসরে তুমে বিশ্বাসরে তুমি বিশ্বাসরে তুমি বিশ্বাসরে তুম বিনা মুক্তি নাহি তুম বিনা মুক্তি নাহি। হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর তুম বিনা শান্তি নাহি তুম বিনা শান্তি নাহি। তুমরি ভজন তুমরি কীর্তন তুমরি ভজন তুমরি কীর্তন প্রাণ নীতি করুথাই প্রাণ নীতি করুথাই। হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর হে প্রেমময় প্রেমর ঠাকুর তুম বিনা শান্তি নাহি তুম বিনা শান্তি নাহি তুম বিনা শান্তি নাহি। জয় গুরু। খুব সুন্দর নৃত্য কণ্ঠশিল্পী ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମର ପିତାମା ସୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରସାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে মন ভরে দিতে এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে মন ভরে দিতে এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কে পারে। না করে কোনো যতন পিছিয়ে মন না করে কোনো যতন পিছিয়ে মন এরতন যায় না এরতন যায় না পেরিয়ে দিলে চারে তারে তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে মন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে
তুমি ছাড়া আর কে পারে। জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমার বারে বারে। জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমার বারে বারে। তাই বুঝি কি এবার দয়া করে তিনি নিলে কাছে দয়াল মনে না করে। তাই বুঝি কি এবার দয়া করে তিনি নিলে কাছে দয়াল মনে ইহা করে। আর কিছু নেই তোমার গুণ, আর কিছু নেই তোমার গুণ হৃদয় পূর্ণ করে রাখবো তোমায় ধরে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে মন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে মন ভরিয়ে দিতে এই সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে মন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে। দাদা জয় গুরু। আমার সাথে ରଞ୍ଜିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରସାଦ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଭଜନ ପରମୁଚ୍ଚ ଶ୍ରୀ ସୀତାପତ୍ର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। सद्या अंजलि मास श्रीमती अंजलि ब्रह्मा परवर्ती भजन परिवेषण करें। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु मां आरंभ करूँ। जय गुरु दादा। जय ओ गतिर गति তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণরা প্রণাম তোমার হিরাতল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণরা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম 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 কোটি কোটি প্রণাম। সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ জানি সহ মনে। সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ জানি সহ মনে। যাহা যাই তাই পাই গো সদাই সেথায় নাই বিরা।
যাহা চাই তাই পাই গো সদাই, সেথায় নাই বিরাম। কোটি কোটি প্রণাম, 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 কোটি কোটি প্রণাম। বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে চেলে। বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে চেলে। অনায়াস তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। অনায়াস তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। চলনে বলনে কর্ম সাধনে, যাহা চাই গুণধাম। চলনে বলনে কর্ম সাধনে, যাহা চাই গুণধাম। অনায়াস তুমি দাতা আমার, প্রণাম কোটি প্রণাম। অনায়াস তুমি দাতা আমার, প্রণাম কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম, 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 কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণরাম। প্রণাম তোমার রাতুর চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। প্রণাম তোমার রাতুর চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম, 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 কোটি কোটি প্রণাম। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় ଅଞ୍ଜଳି ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଭଜନ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମ୍ବିତା ମା, ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। তুম কথা মনে পড়ে যেতেবেলে মোর, মুদি হয়ে যায় আখি। প্রভু হে মুদি হয়ে যায় আখি। অজনা পুলকে মোরা ভরে যায় মন, অজনা পুলকে মোরা ভরে যায় মন। তুমি সর্বময় দেখি মুদি হয়ে যায়
যায় আখি তোমা কথা মনে পড়ে যেতে বেলি মোরা যায় প্রভু যায় আখি অঞ্চনা পুলকে মোরা ভরে যায় মানা অঞ্চনা পুলকে মোরা ভরে যায় মানা তুমি সমময়া দেখি ও যায় প্রভু যায় মনরে ভরি আছে যেটি কবে দানা বিতাড়িত হলো চিন্তা না বনা মনরে ভরি আছে যেটি কবে দানা বিতাড়িত হলো চিন্তা না বনা লিভে যাই পলক করে লিভে যাই পলক করে তোমার স্মৃতি জাগে তোমার স্মৃতি জাগে তোমার কথা মনে পড়ে যেতে বেলে মোরা ময় রূপ তুম কমনীয় হাস প্রীতিময় চাহারিরে হুই দিবস প্রীতিময় রূপ তুম কমনীয় হাস প্রীতিময় চাহারিরে দিবস সে সুন্দর মোরাটিরে সে সুন্দর মোরাটিরে আখির তোমার কথা মনে পড়ে যেতে বেলে মোরা প্রভু বিশাল তুম আসন ছোট মোহদায় কি পরি বসিব হুয়ে মোর ভয় বিশাল তুম আসন ছোট মোহদায় কি পরি বসিব প্রভু হুয়ে মোর ভয় থাপিব দিনে পয়র থাপিব দিনে পয়র রখিছি আশা তথাপি রখিছি আশা তথাপি তোমার কথা মনে পড়ে যেতে বেলে মোরা যায় আখি প্রভু অঞ্চনা পুলকে মোরা ভরে যায় মায়া
অজানা রাতে মোরা ভরে যাই নয়ন, তুমি সর্বময় ও যায় প্রভু যায় তোমার কথা মনে পড়ে যেতে বেড়ে মোরা হয়ে যায় প্রভু হয়ে যায় প্রভু হয়ে যায় আখি। খুব সুন্দর সমুদ্র উচ্চারিত কণ্ঠের আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে সম্বিতা মা সুশ্রী ସମ୍ବିତା ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମନ୍ୱୟ ନିଜ ଭାଇ କର ହାରମୋନ ସହାୟତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ସରୋଜଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ରଞ୍ଜନ ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବ କର୍ମୀ ବର୍ଷାନ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପାରମରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेम से ठाकुर चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूजनीय जगत जन लक्ष्मी चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्यपाद बर्दा चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज भविष्य आचार्य चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। यही पवित्र सत्संग जोग देइथिबा समस्त भक्त प्रेमी भाई और माँ मान को एवं छोट छोट पिला मान को मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु आ शुभभाषा जनाए। आज दादा आशीर्वाद पुते कीर्तन टिकम परिवेशन करने को जाऊँ। जीवननाथ जीवंत एठे अचंते तोते चाही 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 भाविले थरे कहरे गोरे भाविले थरे कहरे गोरे भाविले थरे कहरे गोरे भाविले थरे कहरे गोरे मारे बके रहे भाविले थरे कहरे भाविले थरे कहरे गोरे मारे बके रहे जीवननाथ जीवंत एठे अचंते तोते चाही जीवननाथ जीवंत एठे अचंते तोते चाही देव नयने अधरा भुवन भोलाचे मधुरा रूप जीव नयने अधरस भुवन भोलाचे मधुरा रूप गोभी बकाने आरे आ बकाने आरे आ गोभी बकाने आरे आ गोभी बकाने आरे आ गोभी बकाने आरे आ गोभी बकाने आरे आ कंगाल मोटो पाई अरे गोभी बकाने आरे आ गोभी बकाने आरे आ कंगाल
তো পাখি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি জীবননাথ জীবন্ত অসন্তে সচে চাহি আরে তুমি বকালে আরে তুমি বকালে আরে তুমি বকালে মুতো পাই তুমি বকালে তুমি বকালে মুতো পাই জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি পুরকে বলিলে ভাবনা যার ভক্তি নাচে রে কাছেরা বলিলে ভাবনা যার ভক্তি নাচে রে কাছেরা শান্তি সুদা ধনী রে শান্তি সুদা শান্তি সুদা ধনী রে শান্তি সুদা ধনী রে কৃষ্ণ মেটে নাহি শান্তি সুদা ধনী রে শান্তি সুদা ধনী রে কৃষ্ণ মেটে নাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি শান্তি সুদা ধনী রে শান্তি সুদা ধনী রে শান্তি সুদা ধনী রে শান্তি নাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি করুণা ভরা নয়নে সাগর হইলে শ্রাবণ ধরে করুণা ভরা নয়নে সাগর হয়ে শ্রাবণ ধরে করুণা ভরা নয়নে সাগর হয়ে শ্রাবণ ধরে করুণা ভরা সাগর হয়ে শ্রাবণ ধরে উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা 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 সগলা ধরি হৃদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা হৃদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা করু সগলা ধরি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অসন্তে সচে চাহি উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা উদয়ে বন্ধা বেদনা উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা করু সবলা ধরি উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা উদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা
ପଗଲା ଧୋଇଛି ଜୀବନନାଥ ଜୀବନ୍ତୀ ଅସଙ୍କେତ ଥାଇ ଜୀବନନାଥ ଜୀବନ୍ତୀ ଅସଙ୍କେତ ଥାଇ ପଦ ଧୋଳେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ শ্রীঅঙ্গ ছয়ে অন্নজে পূর্ণ ভূমি পুরুষোত্তম কর্ম জগে পুরুষোত্তম কর্ম জগে পুরুষোত্তম কর্ম জগে পুরুষোত্তম কর্ম জগে প্রেমে পড়ো প্রেমে পড়ো জীবন নাথ জীবন চাহি জীবন নাথ জীবন চাহি পুরুষোত্তম अरे भाभी थोड़े भाभी थोड़े जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव खूब सुंदर भाव में आम ठाकुर परिचय करी वर्षन करी रंजन कुमार महाराज भाई भाई जो मैंने अच्छा समस्ते मिलित भाव में खूब सुंदर कीर्तन परिवेशन कले रंजन दा परिवार जयदेव भाई परिवार और युधिष्ठ भाई परिवार आ जो मैंने थे समस्त परिवार समस्त सर्वद मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रतिदिन प्रातः समय चंद्र सत्संग सत्संग श्री श्री ठाकुर तिरोधान तिथि महाप्राण दिवस सॉरी तिरोधान दिवस महाप्राण दिवस 58तम महाप्राण दिवस एवं तत्सहित भारत वर्षर साधारणतंत्र दिवस आउ रिपब्लिक डे आज सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन करछन्ती हमर सामान्य दीपू भाई ठाकुर सप्रतिनिधि श्री शुभांशकर पंडा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तत्सहित सत्संग निवेदन करछन्ती हमर श्रद्धा देव भाई श्रीयुक्त देव प्रसाद दास धर्मपत्नी हमर श्रद्धा जुनुमा श्रीमती रश्मिता दास जन्मदिन श्री रश्मिता मांकर सर्वदा मंगल प्रार्थना जन सहित देव भाई परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तत्सहित गत काली आमर परम श्रद्धा गिरिजा भाई श्रीयुक्त गिरिजा प्रसाद साहू जन्मदिन थिला
आम सत्संग सामिल कर आज सत्संग नवेदन कर धर्मपत्नी सद्या सुवर्णरेखा माँ श्रीमती सुवर्णरेखा साहू गिरिजा भाई सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन पर सर्वदा मंगल प्रार्थना सहित सुवर्णरेखा माँ और परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य रीति अधूर्य जाज गुरु भाई मैंने माँ मैंने योगदान करती। प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रतिथि पूज्य सर्वश्री विजयभूषण मिश्र अशोक कुमार मल्लिक विजयभूषण मिश्र विजितानंद आचार्य ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नरेंद्रनाथ स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमत कुमार मिश्र डॉक्टर पंचान मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर सचिनारायण मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर युवराज प्रसाद जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा ममता साहू निमाई चरण दास पारेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान और संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर गुरसेन लंका प्रोफेसर हृदय रंजन त्रिपाठी बोले अनेक पूज्य रीति जोग देते परवर्ती अवस्था आदि किए जोग दे तो मुझे देखी न पारे आज्ञा आम पाखे ठाकुर कथा जी तोड़ धरवे जन विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व जड़े सुवक्ता जड़े विशिष्ट शिक्षाविद विशेष भाव में इतिहास विज्ञान इतिहास से जड़े अध्यापक सी आम सम्मानीय अश्विनी भाई डॉक्टर अध्यापक डॉक्टर अश्विनी कुमार बारिक आज आम अनुरोध रक्षा कर समस्त अच्छा ठाकुर कथा तोड़ धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे अध्यापक डॉक्टर अश्विनी कुमार बारिक। जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर चरण प्रणाम जगत जननी श्री श्री परमांक चरण प्रणाम जुगाचार्य श्री श्री बड़दांक चरण प्रणाम परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देवंक चरण अंत कोटि प्रणाम। आज आभासी सत्संगर सम्मानीय परिचालक सह प्रतिनिधि देव एतिर उपस्थित थिबा जोड़ी थिबा श्री ठाकुर वार्तावाही कर्मी ऋतिक देव आधुर्य देव जाजग देव समस्त इष्ट प्राण गुरु भाई गुरुमा समस्त मोर ए हरिवास यथामान्य प्रणाम एवं प्रीतिपूर्ण जय गुरु। आज रही सत्संग रे जो भक्त माने भोग निवेदन करिसंती सर्वप्रथमे सेई भगदाता सर्वविध मंगल कामनार्थे प्रिय परम पाखरे प्रार्थना जनाए। आजिर आलोच्यर विषय वस्तु दुईटी दिगंतरु गुरुत्वपूर्ण प्रथमटी हला गणतंत्र दिवस द्वितीयटी हला श्री ठाकुरंकर 58तम महाप्रायण दिवस। तेबे चांदोल सत्संग परिवार तरफ आपण मान समस्त मोर गणतंत्र दिवस अवसर अगणित अभिनंदन शुभेच्छा। आज राष्ट्र आमर पालन करुछि 77तम गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथरे आज राष्ट्रपति फ्लैग होस्टिंग करेंगे। दुई जन मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल मिस्टर एंटोनी कास्टा एवं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमिशन जे उर्सुला भान डर लेयन से आज उपस्थित अच्छी एवं राष्ट्रपति आमर जो कर्तव्य तार वहन करे एकता समानता राष्ट्र को सम्मान देशर प्रगति पथरे कार्य करिबा एटा सरकार जहाँ कर्तव्य से करुचंती एवं आमे देशर जो नागरिक आमे से सबू पालन
କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଏ ଯେ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଗତକାଲି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ପାଳନ କଲେ 25 ଜାନୁଆରୀ ଜାତୀୟ मतदाता दिवस एवं ए जे ठाकुरंकर जो पुरी रु साखी गोपाल 104तम आगमनी श्रुति उत्सव मध्य परिपालन हुए होइतिला बोधे एवं आज रही गणतंत्र दिवस उपलक्षे ठाकुरंकर जो फिलोसफी थिला डेमोक्रेसी उपरे ठाकुरंकर जो कथा कही रखिथिले नेचुरल डेमोक्रेसी कथा जे वास्तव रे जे लोकनायक हेबे देश नायक जे हेबे तांकर जीवन रे जने जदि इष्ट नाही ताहेले ताहा राष्ट्र भारसाम्य केदु रक्षा होई पारिबो सेटा ठाकुर कथा से कथा कहिथिले इष्ट नाही नेताजी जमेर दलाल किंतु सी एक ठाकुर कही एवं सर्वाग्रे ठाकुरंकर से विशेष उक्ति थिला सारा निर्यास थिला तांकर आइडियोलॉजी रे जो विजन ऑफ इंडिया कथा जो कहा जाउची जे कंसंट्रिक लाइफ लाइफ सेंटर ऑन एन आइडियल आदर्श केंद्रित जीवन जनक जीवन आदर्श नाही ताहेले से किपरि भाव रे समाज रे राष्ट्र केमती चलेबे तांकर प्रत्येक राजनेता जे हेबे तांकर जीवन रे यदि जड़े आदर्श नाही जड़े लिविंग आइडियल जीवंत आदर्श र प्रयोजन अछि बोली ठाकुर कहितिले बीइंग एंड बिकमिंग कथा ठाकुरंकर से प्रसंग रे आछे ठाकुर ता जो प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कथा कहि छंती जे इनिशिएशन हला प्रथम जिनिस द्वितीय हला आधरेंस तृतीय हला एक्टिव सर्विस एवं चतुर्थ हला ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएशन जोटा दीक्षा आधरेंस हला निष्ठा एक्टिव सर्विस जोटा कहा जाउची जजन जाजन एवं ट्रांसफॉर्मेशन हला वन बिकम्स मोर अटैच्ड टू द आइडियल एंड देयर कैरेक्टर चेंजेस ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व विकास सेते बेले हेबो जहार अटैचमेंट जेते बढ़िबो आइडियल सेंट्रिक लाइफ जे जीवन यापन करिवो तार ऑटोमेटिकली चंडा सुधर्म सुख हबो एते तिले मात्र संदेह नाही तबे ए जे ठाकुरंकर ए कथा गुडिक जहा ठाकुर कहिथिले राष्ट्र निर्माण कथा आज समय आसीछि आम मानक पई आमे जदि वास्तव रे एई कथा गुडिक डोर टू डोर वार्ता जो पहुंचेबा तार मध्य आम मन पई गोटे सुजोग मध्य आसीछि ए चांदोलर जे वर्षन आमर जे परिचालक सभापति से मझिरे मझिरे फोन करी कहंती गोटे शब्द स्लाइड स्लाइड रेडी करिसंती रील रेडी हिची अपडेट रील स्लाइड ये जो वार्ड गुड़िक यार प्रासंगिकता मोर मन पड़गला जे वर्तमान आमर सरकार कॉलेज पाठ्यक्रम रे गोटे सिलेबस रे गोटे पाठ इंट्रोड्यूस कले इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम गोटे विषय इंडियन नॉलेज सिस्टम कंपलसरी फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल स्ट्रीम आर्ट साइंस समझते इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान प्रणाली आ वेद वेदांत ठारू आरंभ करी आपण जहा किछि माने सब रही भारत वर्ष रे सब किछि सेट्रे माने होल गेमाट तो आपण माने वर्तमान जो कटकणा थिला बा जो गोटे बाधक सृष्टि करथला मनरे जे स्कूल कॉलेज को जीवा कि जीवा नहीं से कौन गोटे फानाटिसिजम हो धर्मांधता हो
ତାହା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ এই কর্মী দাদা মানে বার্তাবাহী কর্মীগণ ସମସ୍ତେ কলেজକୁ ଯାଇ ସେଇ ସ୍ଲାଇଡଟା ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ର ମହତ୍ଵ କଣ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର କୌଶଳଟା କଣ ମନେ କେମିତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ସବୁଠୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଆଜି ଯେ ଆମେ ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜିର ନାଗରିକ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ କି ସେଟା କଥାରେ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉଟା କ୍ରିୟା କରିବ ଯୋଉ ମହାସଧୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ମନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଲାସ ନେଲେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଭାବରେ ଆସିବେ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଥେୟ ଦେଇକି ପଠେଇବୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା କହିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆଡିସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ହଲ୍ ସାର୍କିଟ ହାଉସ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପିଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଡିବେଟ୍ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଡିବେଟ୍ରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି କିଏ ଏସେରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ୟା ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 26 ଜାନୁଆରୀ ଯୋଉ ତାର ବିଶେଷାଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ରବି ନଦୀ କୂଳରେ ଲାହୋର ଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଧୁମଧାମ ପ୍ରସେସନ ହେଲା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆଗଲା କି ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ ଫ୍ରିଡମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭିଲା ଆମେ ଜିତିଗଲେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭିଗଲା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରାତି ସାରା ପ୍ରସେସନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପାଇଗଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ଆହୁରି 17 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେକର ମାନେ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିକ୍ସଡ ଏ ଡେଟ୍ ନହେଲେ ତ 1950 ମସିହା ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ସେମାନେ ଫିକ୍ସଡ କଲେ କିନ୍ତୁ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଖସଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରେମୁଲ ଲେଖା ସରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେକର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ସେ ଡେଟ୍ ଟାକୁ ଫିକ୍ସଡ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ରବି ନଦୀ କୂଳରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟୁ କମମୋରେଟ ଦ୍ୟାଟ ଡେ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେକର have fixed the date 26 January 1950 এটা হচ্ছিল বিশেষাঙ্ক এবং ମୁଁ ସେଇ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲି ଯଦି ଆମର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଭାରତ ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡିବନି ତ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ତାର ଭୋଟର କାର୍ଡ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲାନି ତାର କାମ ହେଇପାରିଲାନି ତ କିଏ କହିବ ଏମିତି ଯୋଉ ଅପଡେଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପୂଜ୍ୟପାତ ଦାଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କ୍ରମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 2015 ମସିହାରେ 14-15 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଖା କରିବା ଲକ୍ଷାଧିକ କରିବା ବା ରୀତି ମାନେ ସବୁ 1000 କରିବେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦଳ ବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧରା ହଉଥିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଜେନେରେଟ ହେଲା ଆମେ ନା ସେଟା ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ମିଳିବନି ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଖେଳିଗଲା ଯେ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କିଏ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ୟାଦ ନାହିଁ
ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯଦି ବୁଝିଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଞ୍ଜି ଦିନେ ବୃକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବ। ବେଶୀ ଲୋଭ ନ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯଦି କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କାୟ ବିସ୍ତାର ହେବ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯାଉଥିବ କଦଳୀ ଯଦି ଧରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ କଦଳୀକୁ ଛଡେଇ ନବ, ବାକି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଘାଟି ସେ କୌଣସି ପଇସା ପର୍ସ ଏସବୁ ଆପଣ ନେବ ନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଖୋରାକ ହେଲା କଦଳୀ। ଠିକ ସେଭଳି ଆମେ ନାଗରିକ ସଚେତନ କରିବା। ତୋ ପାଖରେ ଭାଇ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡେଟରୀ। ଭୋଟ ଦେଇ ଯିବା ନାଇଁ ମତେ କଣ ମିଳିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଯିବି, ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେଇଯିବି, ମତେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ପାଇନି, ମୁଁ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଯିବି। ସେ ଯଦି କହିବ ଯେ ମା ତାରିଣୀ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବି, ମା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଟିଏ ଦେବେ, ଏ ବିଚିତ୍ର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସଚେତନ କରିବା ଯେ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଇଜ ମାଣ୍ଡେଟରୀ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏବଂ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାଟା ମାଣ୍ଡେଟରୀ। ଯେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ରିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସଚେତନ କରିବେ, ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାର ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏଇ କିଛି ଥିଲା ଆମର ସେଦିନର ଗତକାଲିର ଏ କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସୂଚନା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମହାପ୍ରାୟଣଟା ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପାର୍ଚର ଅର୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିಯೋଗ ହୁଏ, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ପରଲୋକ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ, ମହାପ୍ରୟାଣ এই শব্দ ব্যবহার করে। সাধারণ লোকর মৃত্যু হলে এই শব্দ ব্যবহার করা যায় না। ঠাকুর ଏମିତି ଆଜି ଦିନରେ 1969 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଠାକୁର ଦୟାଲ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଇନ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଫନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ କନସିୟସ୍ ଭଲେଣ୍ଟରୀ departure from the physical body, a great leap rather than a death। ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆର ଦିନ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଫେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଫେଟ୍ସ become more powerful than when they were alive. The prophets became more powerful than when they were alive. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସଶରୀରରେ ଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝା ପଡେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେଗେସି ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଯୋଉ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ, ସେ ଯାହା ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଡେ, ମଣିଷ ତାପରେ ଅନୁତାପ କରେ, ତାପରେ ମାନେ, ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରହିଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଢିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମହାପ୍ରାୟଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି, ମୋର ତ ମନେ ପଡେ ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ
महाप्रायण तिथि महाप्रायण दिवस आमर जो कैलेंडर बाहर सत्संग कैलेंडर ओडिया रे मोर तो मन पड़े कि कौन से ना कौन से प्रशासनिक आखि पड़ी एवं ओडिशा रे 2016 मसीहा अगस्ट मासरे ओडिशा सरकार गोटे स्कीम लॉन्च कले ओडिशा रे तार ना रखिथिले महाप्रायण स्कीम जो स्कीम माध्यम रे गरीब लोक माननकु जोगे दिया जाउछि एम्बुलेंस सेवा भली डेड बॉडी गुड़ा को सेमानंकर डेड बॉडी गुड़ी को घर को पहुंचे दबार सुविधा उपलब्ध हो पारला कार्यकारी हला तबे हमरो जे आमे जन मजरे जो ठाकुर जहाँ कही छंती जहाँ देई छंती तांकर जो प्रभावटा किभली भाबरे पडुची हो तो आमर दृष्टिगोचर होई न था जणकर नॉलेज सर्च भितर न था किंतु मु तो कहबी जे हाइवर मु तो ठाकुरंकर बा नरतनु दर्शन करी नाही देखी नाही चक्षुरे किंतु भाबिला बेला को देखंतु आमे देखिचु ना तांकर देखी नहीं किंतु तांको विषय कहवा तांको एई अटैचमेंट बढ़ेवा गोटे विश्वास स्तर रु गोटे भक्ति स्तर को जीवा ए गोटे विचित्र एवं गोटे आशीर्वाद हाइबर आमर ओडिशार प्रतिनिधि सत्संग देवघर सेक्रेटरी समर विनायकदा आमर आउ जड़े डॉक्टर नगेंद्रनाथ स्वाई सह प्रतिनिधि महानदी विहार कटक सी पर्यटन कर्मीगण देखी नरुदन दर्शन करिछंती ठाकुरंकर अभी दर्शन कर नाम अवश्य उच्चारण करि पारु नाही किंतु निश्चित भाव में से समय तो एते टॉप फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सब नथिला रेडियो माध्यम प्रचार प्रसार हेतिबो से समय जो कलिकता एवं पाटना रे जो अमृत बाजार पत्रिका आनंद बाजार पत्रिका जो आर्यवर्त पत्रिका जो बाहरुला निश्चित भाव में सेठी ठाकुरंकर महाप्राण कथा निश्चित भाव में हाइलाइट हेतिबो विज्ञप्ति प्रकाश पाइतिबो एवं बहुत लेट रे बोधे समस्त जानी थिबे खबरटा एते शीघ्र पहुंची न थई पारे एवं निश्चित भाव में अनुभव करा जाए जे ठाकुरंकर से दिन आश्रम प्रवेश की परिथिबो जेते पशु पक्षी जहाँ सब विचरण करुले से माने मध्य निस्तब्ध हो जाइथिबे एवं ज्येष्ठ पुत्र बड़दांकर अवस्था कौन होइथिबो अनेक प्रीतिदादांकर मोहर मु शुणिछि एवं समस्तंकर आखिरे लुह अनुमान करा जाए जे ए जे ठाकुरंकर जो प्रयास थिला तांको नीति आदर्श को प्रतिष्ठा करिबा पई कौन फुल स्टॉप पड़ी जीवो कि ए प्रकार जो कल्पना जल्पना एवं जेतेले पुरुषोत्तम आचार्य परंपरा सृष्टि करी गले तार प्रवाह आज देखा गला फुल स्टॉप पड़ो ना आउ से दिन जेते बेले आपण माने समस्ते मने पकांतु पूज्यवत दादा कर जेते बेले महाप्रायण हैला से दयाल धाम को जेते प्रत्यावर्तन कले से दिन किंतु जेते मॉडर्न फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा व्हाट्सएप माध्यम रे टीवी बुलेटिन मुख्य समाचार थिला आमे केते जे समस्त धाई गले केते मुंडन कले केते गोटे शोकर छाया खेली जाइथिला एवं से दिन आमर नवीन आचार्य देव दृढ़ कंठरे से गेट रो आश्रम गेट रे से दृढ़ कंठरे कही थिले तो तार बंगला भाषा में कही पारनी ओडिया रे जहा जन्मिले मरित है शोकर विभोर हुअंतु नहीं
ଶୋକରେ ନିରାନନ୍ଦ, ଶୋକରେ ବିଭୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବି ଅଛି, କଣ ଥିଲି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କଣ ହେବି ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଦିନ ସେଇ ପ୍ରେରଣା, ସେଇ ପଦ କଥାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୱାର୍ଡରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଥା, ମଣିଷ ଧରିବାର କଥା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା କାମ ନୁହେଁ ବା ଫାନାଟିସିଜମ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମର ଭେଦଭାବ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲେଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟପିକ ଦିଆହଉଛି, ଟର୍ମ ପେପର ଦିଆହଉଛି, ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ ରେଡି କରିବ। କାହାକୁ ଦିଆହଉଛି B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଉପରେ କରିବୁ, କାହାକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କରିବୁ, କାହାକୁ ତୁ ବେଦ ଉପରେ କରିବୁ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ କରିବ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଟିଚିଂ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ ଉପରେ କରିବ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟ ଉପରେ କରିବ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଉପରେ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ପେପର ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି। ତ ସେ ଯାହା ବି 1987 ମସିହାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଟୁ କମମରେଟ, ଏ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କମମରେଟିଭ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଜୀବିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯୋଉ 75 ଲକ୍ଷ କେତେ ଗଛ ରୋପଣ କଲେ, ଆଜି ପୂଜ୍ୟପାତ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ। ହୁଏତ ବୃକ୍ଷ କୋଉଠି ରୋପଣ କରିଥିଲେ, ପାଣି କିଏ ଦେଲା, କଣ ଦେଲା, କେମିତି ଦେଲା, ତାର ଖିଆଲ ରଖୁ ବା ନ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଚନଟା ଦିନେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟା ଦିନେ ଗଛ ହବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଆମେ ବା ମୁଁ ବା ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିଲେ ନା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଆଧାରରେ ମୁଁ ବୁଝେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି, ପବନ, ଖତ, ସାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇବ, ତା ପୋଷଣଟା ପାଇବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଗଛ ହବ। ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଠାକୁର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ବିକମିଂ କଥା, ଆଗେ ସେ ଜିନିଷ କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ମଣିଷ ଧରିବାର ବ୍ୟାପାର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା। ଆହୁରି এই ଯଦି ଆମେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯଦି ପୋଷଣ ଯଦି ନ ଦେବା, ଏଗୁଡି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଆମର କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆହୁରି ହେଲ୍ଦି ଆଟମସ୍ଫିୟର ହେବ, ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଟା ହେବ। ନଚେତ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଯୋଉ ଟାଇପର ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିରୁତ୍ତର ରହିବେ। ସେ ସମୟ ଆସୁଛି ଉପନୀତ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜେ ବାହା ହେଇଦେବେ, ପରେ ଆସିବେ ବାପା ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ଏଠି ଭୋଜି ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଦେଖିବ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ
कही रखे गोटे परिवार को जाइथिली को दिन रे मु कहिथिली जे आज्ञा मु ये से गार्डियन कहउचंती आज्ञा आपण दिने मो घर को आसीथिले आज्ञा हाँ ट्यूशन पढ़िबे पे आसीथिले आउ सेठी जेतेले बाथरूम काम सारिबा पे कहले नहीं बाथरूम आमे गले अंटा पानी हेबाकू हुए गामछा दुईटा व्यवहार करने हुए आपण गोटे बोतल धरी एक कथा जिते कहते जे वास्तविक मु आपण कथाटा बुझी पारिली 10 वर्ष पर मुझे गोटे घर कली देखिली जे कम्बोर्ड लैट्रिन फॉरेन लैट्रिन इंडियन लैट्रिन गोटे था आ गोटे जो कम्बोर्ड लैट्रिन कह जाए तो वास्तविक कम्बोर्ड लैट्रिन रे व्यवहार कले अंटा पानी हेबाकू ही हुए एथिरे किसी सेमती गोटे आध्यात्मिक बा कौन सी प्रकार इट इज साइंस जे परिष्कार लागिबो नहीं आपण जो कथा कहिदिले जे पाद छुई की प्रणाम करिबा भूल से फिर फिल्म स्टाइल रे प्रणाम नुहे प्रणाम ता गोटे अलग शब्द नमस्कार प्रणाम ये सब गुड़ा अलग अलग शब्द सब एवं से जो प्रणाम कथा जो कहिथिले वास्तविक कोरोना रु आम शिखीगले हाथ मिलेबा अशुभ मो पाई एनीवे मो आज दिन रे जहा पदे दीपद कथा रखिली स्लाइड जहा प्रेजेंट कली तो आपण माननकु मन छुई थे पारे न थई पारे किंतु वास्तविक एटा कथा जे आमे जोठी गले आमर गोटे परिचय स्वतंत्र रहुची सत्संगी मानकर एटा ध्रुव सत से निष्ठा को बढ़ेवा एवं परिशेष ए चांदोल जो सुजोग दौची मुह खोलिबा पाई जानो बा न जानो तो एटा मध्य गोटे दक्षता बा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इंग्राजी रे कहिले बा प्रशासन रो सरकार शब्द रे कहिले एटा गोटे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नर्भस हे दिबा तो आमे एटी चांदोल रे किछि म कहि पारिनी केबे मुह खोली नै ताहेले एबेडा गोटे रेभेन्सा कॉलेज रे जीएम यूनिवर्सिटी रे जेई के से पीजी हॉस्टल छात्रावास रे म गोटे मुह खोलिबी तेणु मोर से प्रकार कैपेसिटी बिल्डिंग थिले तो तेणु आमे दिन राति पाठ पढ़िबा सत्संग जीवा अंततः शुणिबा अंत किछि जदि करि पारि नाही कम से कम चांदोल रो हेले मो कान रे सुनु थाए तो यहीपरि भाव मु जदि किछि प्रतिदिन एभली किछि जदि स्लाइड रेडी करी दिने एटा काम रे आसीबो मो छुआ दिने सेठी जाय कि प्राइज पाइबो मु राति सारा तक प्रैक्टिस करेबी ताकू मोबाइल रेकॉर्डिंग करिवो लाउड रीडिंग करिवो 500 मिरर टॉकिंग करिवो तापर अनेक जदि को 10 जन गुरु भाई को फोन करी कहबी आउ 10 जन टीचर को परामर्श नेबी ए प्रकार सजे माजी पो जियो को रेडी करिवि से प्राइज पाइबो सेठी आज हमको जगह रे भाषण अछि कि सेते ठाकुरंकर दुई पदा कथा कहिवो एवं सेति भाई हमर गोटे आर्टिकल मु देइथिली सेठी प्रकाशित हेछि आपण माने पढिबे मनर मूले ए जगत मन ही एथिरे माने सब किछि ओलट पालट करूछि तेणु मनर ट्रीटमेंट प्रत्येकटी मनुष्य पई दरकार ए मनर महौषधि ठाकुर जो देइछंती और सेथिरे म उल्लेख करिछि किपरि भावरे मन लुचिकाली खेलुछि किपरि भावरे मन ध्वंस विध्वंसर कारण कंस्ट्रक्टिव साइड डिस्ट्रक्टिव साइड सब किछि मन ही सब किछि करूछि तेणु मनर मूल ए जगत शेषरे समस्तंकर सर्वविध मंगल कामनार्थे प्रिय परम पखरे प्रार्थना जणाउछि जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु डॉक्टर अश्विनी पारिक विभिन्न दिग देखी आज दिन तात्पर्य ये साधारणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस तार इतिहास माने नागरिक हिसाब से आमर कर्तव्य कौन एवं प्रशासन कर्तव्य कौन बा अनेक कथा तोड़ धरले एवं तापरे से ग्रेट जर्नी महाप्राण श्री श्री ठाकुर से कथा को नहीं ठाकुर आदर्श अनेक भाव आम पाखे तोड़ धरले मैंने आम श्रद्धेय
अश्विनी भाई तांकर परिवार समस्त सर्वदा मंगल पाई ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनावा एनी प्रभु कथा कहीकि आम अनुप्रेरणा पुष्ट करथांतु ए जाने थाओ ए ठाकुर चरण प्रार्थना जय आज्ञा ठाकुर 58 तिरोधन तिथि मकरण तिथि आसंता काली माने ये हविष्यान्न नीतिविधि सब परिपालन करवा आसंता काली सत्संग भली निवेदन करछंती हमर सामान्य दीप होई ठाकुर सप्रतिनिधि श्री सचिदानंद साहू तांकर विवाह वार्षिक उपलक्षे आसंता काली सत्संग में योगदान करवा वर्तमान आमर श्रद्धा जयदेव भाई श्री जयदेव साहू समापनी संगीत परिवेशन करी ध्वनि दे सत्संग समापन हो। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ନିଜେ ଆଚରିଲ ଧର୍ମ ଯିବେ ଶିଖାଇଲ ମର୍ମ ନିଜେ ଆଚରିଲ ଧର୍ମ ଯିବେ ଶିଖାଇଲ ମର୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେମ ଅବତାର যুগে যুগে প্রেম অবতার ভক্ত জীবন দিশারি বাহিল জীবন তরে ভক্ত জীবন দিশারি বাহিল জীবন তরে পার কল ভব পারাবার পার কল ভব পারাবার শিক্ষা দাতা শিক্ষা শিক্ষা দাতা পরম পিতা শিক্ষা শিক্ষা দাতা পরম পিতা শিক্ষা শিক্ষা সংকীর্তন প্রেমর কমলা মাতাল দিবস সংকীর্তন প্রেমর কমলা মাতাল দিবস ভুলাইলা ভব দুঃখ ধারা ভুলাইলা ভব দুঃখ কমনি পঠাড়ি মন্ত্র শ্রী মুখবাণী কমনি পঠাড়ি মন্ত্র শ্রী মুখবাণী সর্বোত্তম লীলা সর্বোত্তম তব কল্পতরু ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু জয় জয় সতগুরু ভক্তবাঞ্ছা
কল্পতরু কল্পতরু জয় জয় সদগুরু 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 জয় জয় সদগুরু জয় জয় সদগুরু প্রভু তুম নাচিলা দুঃখ পছন প্রভু তুম আকর্ষণ নাচিলা দুঃখ পছন প্রাণী ছেলা পরম আনন্দ প্রাণী ছেলা পরম প্রভু হে প্রেম স্বরূপ অনুপম স্বরূপ প্রভু হে প্রেম স্বরূপ অনুপম স্বরূপ বিচরিল নাম মকরন্দ বিচরিল নাম মকরন্দ वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म चंद्र जी की जय परम ब्रह्म परम दया चंद्र जी की जय परम ब्रह्म परम दया चंद्र जी की जय परम आराध्य जगत जननी श्री की जय परम आराध्य जगत जननी श्री की जय परम आराध्य जगत जननी श्री की जय परम पूज्य परम पूज्य श्री की परम पूज्य श्री की परम पूज्य
परम ब्रह्म चंद्र जी की धर्मेंद्र भाई देवेंद्र भाई जय गुरु समस्त दादा भाई गुरु जय गुरु जय गुरु विटामिन डी कैल्शियम खाइबो और तारे ये कोइ ताको निर्भर करे कोनटा पैसा मते निजे पाइबो से एजे खर्च कर डॉक्टर साहब जाओ देखो औषध खाओ जय गुरु संस्कृत जय गुरु ये नो कुछ कही बनी ना नहीं पचार फिर सब खबर नहीं फोन बोलो तुम्हें ये दरकार नहीं तुम ता कहया सब बोले को दरकार ना कुछ पॉसिबल आता कोई मेडिकल बहुत ही दो तार जान तुम्हें